आज ये भव्य संध्यार मु सर्वप्रथम महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रणाम करुच्ची। आमर सारा विश्व जोग देइथिबा समस्त जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी मान मोर सादर प्रणाम अभिनंदन। आज आमर यही 49तम आभासी कार्यक्रम आउ थे समस्त शुभेच्छा जनाऊँ। आज आमर ये आभासी कार्यक्रम स्पीकर हिसाब से जोग दौरान डॉक्टर कल्याणी नंदी शतपथी भी प्रणाम। आमर आपण मैंने समस्ते भल भाव जानते आम प्रति मसरे एभली गोटे वेबिनार कर जो थे कि साधु सत मान विशिष्ट ज्ञानी गुणी भक्त मान आम इनवाइट करुँ जो मैंने कि आपण को महाप्रभु परंपरा विषय कही आज भी कहे। आज आउ थे आपण मान मु अभिनंदन जनाऊँगी। एवं मु आमर श्री अनिरुद्ध कुंडू भाई की अनुरोध कर सी कार्यक्रम को आगे ने। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। मो ये कार्यक्रम को आगे नवा पूर्वर आपण माननको यही कार्यक्रम यही संदेर कार्यक्रमटी महाराष्ट्र ओडिया कल्याण संघ उपस्थापित करुछि। तेणु मु प्रथमे महाराष्ट्र ओडिया कल्याण संघ संबंध रे किछि आपण मानकु जणाइबाकू चाहूछि। महाराष्ट्र कल्याण संघ 1998 मसीह गोटे किछि प्रवासी ओडिया द्वारा नवी मुंबई अंचल रे महाराष्ट्र ओडिया कल्याण संघ बा महाराष्ट्र वेलफेयर एसोसिएशन नाम रे स्थापन करा जायथिला। एही संघर प्रथम मुख्य लक्ष्य थिला सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति निमते कार्य करिवा पई एवं प्रथमे यही संघ योजना करिथिला महाराष्ट्रर नवी मुंबई ठारे गोटे ओडिया भाषार विद्यालय खोलिबाकू। किंतु केमिति महाप्रभु निजे सेथिरे अंतर्भुक्त होइगले ताहा काहाकू मध्य जଣା पड़िला नहीं। 2005 मसीहा महाराष्ट्र सरकार निकटरे श्री जगन्नाथ मंदिर पई जमी आवंटन पई अनुरोध करा जायथिला एवं 2010 मसीह खारगर अंचल रे 500 वर्गफुट रो जमी महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित करा जायथिला एवं सेहिठारे आमर गोटे छोटिया मंदिर स्थापन करबा पई योजना करा जायथिला जहार इनिशियल बजेट आकलन करा जायथिला 10 लाख टंका। किंतु प्रवासी ओडिया मानक पाखरे सेतबळे एते टंका नथिला किंतु थिला इच्छा और महाप्रभुंक प्रति भक्ति। एइठारे महाप्रभुंकर एक अद्भुत लीला देखिबाकू मिलिला। से दिन थाए सोमवार सखाळु सखाळु जणे अण ओडिया आसी आमर मंदिर प्रेसिडेंट डॉक्टर भगवान पंडा को कॉलिंग बेल बजाइले। आउ डॉक्टर पंडा जेतबळे तांको सहित मिलिले से लोक जनक कहिले मोर सार मते ई बैग देई पठैचंती मु तांकर ड्राइवर मते कहिचंती ये बैग टी को आपण रखिबे एवं मु जिबा परे खोलिबे। तत्परे से लोक सेठारु चली जिबा परे से जने अण ओडिया तांको आमे जानि नथिलु। से चली जिबा परे जेतबळे भगवान पंडा बाबू से बैग टू खोलिले सेथिरे 10 लाख टंका थिला। यह अविश्वसनीय घटना हेले मध्य यह सत्य जहा फलरे समस्त प्रवासी ओडियांकर उत्साह द्विगुणित हो जाइथिला। आउ योजना हैला जनवरी 25 तारिख रे चतुर्धा मूर्तिंकर प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो। पुरी रे सनक्राफ्ट कंपनी को विग्रह निर्माण निमंते ऑर्डर प्रदान करा जाइथिला। किंतु जेतबळे 7 तारिख दिन जनवरी 7 रे आमे माने तांको सहित चेक कलु सेठु जଣା पड़िला से माने विग्रहर निर्माण कार्य आरंभ करिनांती एवं कहिदेले 7 तारिख आउ ठारू 14 रे सेमानंको ऑर्डर दबार थिला डिलीवरी। से माने कहिले एते कम समय भितर आउ आमे करि परिबु नाहु। समस्तଙ୍କ मुंडरे चिंता पड़िला ठाकुर राजा
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିଥିଲୁ। କ'ଣ କରାଯିବ? ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକ ଡକାଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବିରତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରାଯାଉଥିଲା କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ, ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି କରାଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କର ଫୋନ୍ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଆମ ବାଡ଼ିର ନିମ୍ବ ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ସେଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଚାହାନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, କାଲି ଆମ ମନ୍ଦିରର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ଲୀଳା। ତାହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ବିଗ୍ରହକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 4ଟି ବକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମୁମ୍ବାଇ। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଟନେଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର, ସେଥିରେ ସେ ବକ୍ସ ପଶିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ନ ପଶିଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି କହିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେହି ସମୟରେ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ କେମିତି ନେବା, ଏଠି ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟନେଲ ଭିତରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଟନେଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଚେକ୍ ଇନ୍ ପାଇଁ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜଣାଉ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆସିବେ, ନଥିଲେ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲ୍ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ବକ୍ସ ପୁଣି ସେଇ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଟନେଲ ଭିତରେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନ ନେଇ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରାବାହିକ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବିନି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିବ, ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଗୀତ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସେବା କରାଯାଏ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର, ଲେଖକ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମ ଏ ଚିନ୍ତା ମଣିକି, ଚନ୍ଦନ লাগি সময়ে চিন্তা মণিকি, সুবেশর লাগি শেষ লাগি হই ঝিন্ন বাস, সুবেশর লাগি শেষ লাগি হই ঝিন্ন বাস, কটিরে সুবর্ণ ঝুম্পা, কটিরে সুবর্ণ ঝুম্পা, আহা কেড়ে ঠাই কি, আহা কেড়ে ঠাণি কি,
ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ମଣିକି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ମଣିକି ଚନ୍ଦନ ସଂସ୍କାର ସାର ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗେ ଲାଗି କର ଚନ୍ଦନ ସଂସ୍କାର ସାର ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗେ লাগি কর হরি ভক্ত সুদর্শন হরি ভক্ত সুদর্শন কমলা ঘরণী কি কমলা ঘরণী কি চন্দন লাগি সময়ে চিন্তা চিন্তা মণিকি ডাকাই খুন্টিয়া দ্বিজ মণি মাহে দেবরাজ ডাকাই খুন্টিয়া দ্বিজ মণি মাহে দেবরাজ অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথ প্রভু পর মণিকি প্রভু মোর মণিকি চন্দন লাগি সময়ে চিন্তা চিন্তা মণিকি চন্দন লাগি সময়ে চিন্তা চিন্তা মণিকি সুবেশর লাগি শেষ লাগি হই ঝিন্নবাস কটিরে সুবর্ণ ঝুম্পা কটিরে সুবর্ণ ঝুম্পা আহা কেড়ে ঠাই কি আহা কেড়ে ঠাই কি চন্দন লাগি সময়ে চিন্তা চিন্তা মণিকি চন্দন লাগি সময়ে চিন্তা চিন্তা মণিকি জয় জগন্নাথ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଆପଣ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଆସରଟିକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆମର SJCC WWର ଟ୍ରଷ୍ଟି ତରୁଣ ଅଗସ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ SJCC WW ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାପନ ରଖିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ କଥା ଶୁଭାଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ତିଥି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଚାଲିଥିବ। ଆମ ପାଇଁ ରାମନବମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ କହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳ ଘଣ୍ଟେ ବାଜି 1:22 ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ
এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ଭଗବାନ ବାବୁ, ରମେଶ ବାବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି SJCCWW ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କୃପା କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତ ଆଉ ଆମର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଜଏନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଚେତନା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏମିତି ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଖାଲି ଦେଶ ନାହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ କି ଆମେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦବା। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सददलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। श्रीजगन्नाथाय स्मरामि, श्रीपुरुषोत्तमाय स्मरामि। हरिः ओम्। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଲେ ବେଦାନାମ୍ ସାରମୀଶମ୍, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତି ଆମେ କହି ଆସିଛେ କି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟର ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେଇ ଯୋଉ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତାର 2ଟି ଭାଗ ଅଛି। ତ ସେଇ ଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବେଶ କରିବା। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ କୁ ବେଶ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ଛଡା ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର? ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ପରମାନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜାଣିବାର ତ ଅସମ୍ଭବ ପୁରା ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଆମର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଭିତରେ ସେ ରହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା,
आम जीवन रे परमानंद प्राप्ति हेबो, कैवल्य प्राप्ति हेबो। तो सही लक्ष्य को आमे प्रचार प्रसार करुछे कि समस्ते केमिति समस्ते मानव समस्ते केमिति खुशी रे रहिबे, समस्ते केमिति आनंद रे रहिबे, समस्ते केमिति निरोग रे रहिबे, स्वस्थ रहिबे। तो एइटा आमर ऑब्जेक्टिव आमे जानिबा। आसंतु आमर प्रवचक जी आज आमर अतिथि अछंती तांको डेफिनेटली आ ऊपर बहुत किछि सुनिबा। से हमको एई विषय रे हमको एनलाइटनमेंट करिवे, तो आमे जानिबा। तो आसंतु मु एइठ रखुची आमर श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतनार विषय रे। तो समस्त को अनुरोध एमिति आमर जो मंथली सत्संग आमर चली समस्त को अनुरोध एमती जॉइन करिवे समस्ते आ भगवान कृपा लाभ करिवे। बिना कृपा रे किछि हेबो नहीं। आमे जेते जहा कले भी जो पर्यंत जगन्नाथंकर कृपा आसीनी आमे कौनसी से आनंद को अनुभव करि परिबानी। आमे अन्य सब दुख और जंत्रणा रे घुरी होथिबा। तो आमे जदि जगन्नाथं को प्रार्थना करिबा, जगन्नाथंकर कृपा लाभ हबो। जदि लाभ हबो ताहले आमर जीवन उन्नत हबो, आमे आनंद रे रहिबा। एटा ही एहर लक्ष्य। तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आउ संग्राम बाबू आउ पंडू बाबू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने अच्छे समस्ते जॉइन कर आज समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। और जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु, समस्त को एमिति आशीर्वाद दे रखि थांतु। जय श्री जगन्नाथ। जय 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 श्री श्री जगन्नाथ। जय 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 श्री श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच तरुण भाई। एते राति 1:30 हेलानी तथे आपण जॉइन करछन्ती। थैंक यू। सब अनुरोध भाई भगवान कंटिन्यू करो। कृपा। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आज आमर जो विषय वस्तु रखा जाइछि ताहा स्नान पूर्णिमा ठारू आरंभ करी गुंडीचा यात्रा पर्यंत रथयात्रीर महात्म्य एहा उपरे प्रवचन रखिबे डॉक्टर कल्याणी नंदे सतपथी, जे कि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी रे जड़े सुनामधन्या प्रवचक। आउ रथयात्रा समय रे आकाशवाणी बा दूरदर्शन रे लाइव कमेंट्री करती। से अधुना अलारनाथ महाविद्यालय ब्रह्मगिरी ठारे ओडिया भाषा साहित्य विभाग रे अध्यापना देउछंती। से पीएचडी रे करिछंती श्रीमंदिर रे शक्ति उपासना और ओडिया साहित्य रे शाक्त चेतना उपरे। एवं तांकर डिलिट मध्य से करिछंती श्रीमंदिर रो शब्दावली रे भाषातात्विक और सांस्कृतिक आलोचना उपरे। तांकर अनेक किछि पुस्तक मध्य प्रकाशित होईछि। ता मध्यरु मुख्य पुस्तक होची श्री महाप्रसादर तात्विकता और प्रस्तुति प्रक्रिया, महाशक्ति श्री जगन्नाथ, ब्रह्मलिपि एक परिचय, पंचशवी त्रिपुरा सुंदरी रहस्य, एमिति अनेक पुस्तक। आओ मो सही सुनामधन्य प्रवचक डॉक्टर कल्याणी नंदी सतपथी को मो अनुरोध करी से तांकर आशीर्वचन रखिबे। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बोधे सुना जाउछि? जय जगन्नाथ। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। मोर समस्त को प्रणाम। प्रथमे टिके आमे जगन्नाथंकर ध्यान रे निजकु समर्पित करिबा। जय जय लक्ष्मी कांत हे, जय श्री जगन्नाथ। जार पादे कोटि ब्रह्मांड, ध्यान कले अच्युत।
गंगा देवी जार चरण होई बाहार केहू जल आनी थोइबी प्रभु चरण तोर गरुड़ जहार बाहन किबा देवी आसन लक्ष्मी देवी जार घरणी ताको कि देवी धन सरस्वती जार चरणे बीणा जंत्र बजाती केउ मंत्र पढ़ी भोनाथ तते करिबी स्तुति कोटे कैबल्यनाथ से पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ हलायुध बड़ भाई बलियार भुज महाप्रभु मध्य परात्परा भगवती देवी सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन महाप्रभुंकर चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक एही कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त जगन्नाथंकर प्रेमी तथा जगन्नाथंकर से विभुचिंतन रे मजी जाइथिबा समस्त जगन्नाथंकर स्वरूप को मध्य मोर प्रणाम। आज महाप्रभुंकर गाथा जो गाथा जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म जहांकर आशीर्वाद रे सचराचर जगत आतजात हेउछंती तांकर विषय रे किंचित समय मध्य कहिबा जदियो संभव नुहे विस्तृत आजिर विषयर जो दिया जाइछि संदर्भटी तथापि ए अधम किंचित प्रयास करिबो तांकर आशीर्वाद रु से प्रभुंकर गाथा को आपण मान सम्मुख रे निश्चित भाव रे वर्णना करिबा पाए। पश्याणाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत उत्कलस्य सम देश देश नास्ति बहितले पवित्र राज्य भूमि भारत वर्ष जो भारत भूमि रे ऋषि मुनि ज्ञानी प्रत्येक अवतारी मानकर आविर्भाव घटी ये हूँ से आज्य भूमि भारत वर्ष जार सकाळर सूर्य जहाँ सूर्यंकर प्रथम किरण समग्र विश्व रे जेतबळे प्रकाशित होता है घंट घंटीर नादरे से भारतीय धर्म धारा रे जो श्रेष्ठ वरिष्ठ ए क्षेत्र से क्षेत्र होची उत्कल परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जो पुरुषोत्तम क्षेत्र सर्वेषामपि क्षेत्राणाम राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेषामपि देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम जोटी परम ब्रह्म भगवान विष्णु साक्षात ब्रह्म स्वरूप दारु ब्रह्म रूप रे ए रत्न सिंहासन रे नीलाचल क्षेत्र रे पुरुषोत्तम धाम रे पवित्र पुण्य पवित्र क्षेत्र रे निजे स्वयं आविर्भूत हई एठारे रत्न सिंहासन रे विजे होई पूजा पाउछंती जहार महिमा जहार महात्म्य को उत्कलमणि गोपबंधु सुंदर भाव रे वर्णना करिसंती जगते सलील भारत कमल तामथे केसर पुण्य नीलाचल नाही जाति भेद नाही धर्म भेद सान्य मैत्री भेबाणी गाए जार वेद ए समग्र भारत वर्ष मध्यरे ए भारत जदि गोटे पद्म पुष्प होता है ताहारे मध्यरे केसर सदृश ये होची सेई पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पावन क्षेत्र मर्त्य वैकुंठ जमनीक क्षेत्र चारि धाम मध्यरे श्रेष्ठ धाम काहे कि ना ए धाम जेतबेला आमे विचार करिबा चारि धामर कथा उत्तर रे बद्रिका रे महाप्रभु स्नान करुछंती पश्चिम द्वारिका रे श्रृंगार हेउछंती दक्षिण जो रामेश्वर क्षेत्र राम तीर्थ से क्षेत्र रे प्रभु शयन करुछंती किंतु ए क्षेत्र होउची सेई परम पावन क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कालिया शांते
कर्म करने सहित भोग ऐश्वर्य निजे ग्रहण करने सहित मानव समाज को सुंदर भाव दर्शाउछंती जे दारू नुहे मु होउछि सेई मनुष्य भितर श्रेष्ठ मनुष्य पुरुषोत्तम एटी क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्राधिपति मध्य पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तमंकर महात्म्य स्कंद पुराण रे सुंदर भाव वर्णना करा जायछि। आजिर प्रसंग स्नान उत्सव जो स्नान उत्सव होची आद्य यात्रा काहे ना ई क्षेत्र रे गोटे विचार करंतु ना समग्र भारत वर्ष रे एभली केउटारे नाही जोठी निजे प्रभु तांकर नीति कांति पूजा वर्णना करिसंती किंतु ए कली युग रे परम ब्रह्म भगवान विष्णु जेतबळे इंद्रदुम्न द्वारा उपासित होई प्रभु दारू भाव रे भासी आसी अश्व सहस्र अश्वमेध यज्ञर फल स्वरूप निजे आविर्भाव होइछंती पुरुषोत्तम क्षेत्र रे यज्ञ वेदी रे से यज्ञ वेदी रे निजे प्रतिमा उवाचरे स्कंद पुराण 29 अध्याय रे वर्णना करूछंती ए क्षेत्रर महात्म्य। ए क्षेत्र नित्य उत्सवम नित्य सख्यम नित्य श्री नित्य मंगलम विभाजित जगन्नाथ श्री वैकुंठा दीप पुराधिपे उत्सव मुखर सदा सर्वदा कालिया शांतर जो क्षेत्र रे उत्सव अनुष्ठित होता है सब बड़े लोक गहली रही है। भारत वर्ष नुहे विश्वर कोण अनुकोणरू प्रभुंकर दर्शन पाइबा पई तांकर गाथा छानिबा पई तांकर सानिध्य पाइबा पई छुटी आसी अगणित भक्त ऋषि मुनि देव दानव गंधर्व सर्वरहस्यमयंकर जो देवता सर्वरहस्यतम पुरुषोत्तमस्य देवता जानती कुत मनुष्य ये प्रभुंकर जगन्नाथंकर जो रहस्यमय लीला ये साधारण मानव ताकू जानी परिबे नाही सेइथि पाई प्रभु निजे वर्णना करूछंती राजा इंद्रद्युम्न को वर देई सारिबा परे जे मु तो प्रासाद न भांगी जाऊ पछे सब किछि नष्ट हे जाऊ पछे किंतु मु केबे हेले स्थान परित्याग करिबे नाही किंतु तुमे मते स्थान रे स्वतंत्र नीति रे जो भाव रे मु आज प्रकाश करूछि सेही भाव रे तुमे मोर यात्रा अनुष्ठित करिब सेथि पाई महाप्रभुंकर ये जो यात्रा 12 मास रे आमे द्वादश यात्रा जानी छे किंतु प्रकृत रे 12 मास रे 13 यात्रा 27 उपयात्रा पर्वाणी स्वतंत्र नीति रे कालिया ठाकुरंकर प्रत्येक नीति स्वतंत्र भाव रे अनुष्ठित होता है। से द्वादश यात्रा हेउची जो विचित्र रामायण रे विश्वनाथ खुंटिया सुंदर भाव रे वर्णना करिसंती श्रीनीलगिरी शिखरे विजे हरि द्वादश यात्रा विनोदे स्नान गुंडीचा अयन शयन पारुष पालट मोदे देव उत्थापन ओढ़ण मकर जमा सुना जाउनी हेलो हाँ हाँ सुना जाउ नहीं सुबुजी कौन देव उत्थापन ओढ़ण मकर दोण दमनक चोरी चंदन चंपक उत्सव सहित लीला चोरी ये 12 कोटी यात्रा स्नान गुंडीचा शयन अयन पार्श्व परिवर्तन आदि विभिन्न जो लीला रही सुंदर भाव आज प्रमुख यात्रार आद्य जो ज्येष्ठ मासर जो शीत पक्षे प्रभुंकर जो आद्य यात्रा जार नाम होची स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा कहीं पूर्णिमा ये प्रभुंकर गोटे महात्म्य रही जो महात्मा रे ये दारू भासमान अवस्था रे आजिर दिवस रे आसीथिले दर्शन देइथिले राजा इंद्रद्युम्न को स्कंद पुराण वर्णना अनुसार ज्येष्ठ मास शीत पक्षे पौर्णम्या जगदीश्वर स्नापय तीर्थ तोयेन सर्वमंगल शुद्धये समस्त जगतर मंगल पाई मने पकांतु से द्वापर जुगर कथा जेतबळे जाइछंती गोटे सादा गोटे अन्न को भक्षण करी समग्र विश्व सचराचर जगतर विपिंड ब्रह्मांड को से परिपूर्ण कर देइथिले ठीक सही परी ये रौद्र ये सूर्य किरणर जो प्रकांड रौद्र तापरु समग्र विश्व को रक्षा करिबा पाई ये प्रभुंकर मध्य स्नान यात्रा
एवं आउ गोटे हूँ लोक किंवदंती भाव सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव किंतु वास्तव में यह यात्रा हूँ कि यात्रा जितेबले दारू भाषमान आसी सहस्र अश्वमेध यज्ञर समापन रे देखी जे कौन ना प्रभुंकर स्वरूप को रात्र शयन समय राजा इंद्रद्युम्न अवभृत स्नान निमंते सागर कूल को यात्रा करिसंती से सागर कूल रे सैन्य सामंत समस्त भक्त क्षत्रिय वंशर से चूड़मणि राजा इंद्रद्युम्न जेतेबेले यात्रा करिसंती बांकी मुहाण निकटस्थ से समुद्र उदांग जल मध्य दारू भासी आसुथिबार दर्शन देइछंती अभिभूत है पड़िछंती राजा इंद्रद्युम्न धन्य है तांकर जीवन जहांक लागी एते यज्ञ करी एते तपस्या करी अवंतीर राजा आसीथिले प्रभुंकर दर्शन निमंते सेई दर्शन को आसी एठारे करिसंती दारू भाबरे सेथिपई यात्रा गोटी होउची कोन मुख्य यात्रा यात्रा तो होउची दुई गोटी हमर जदी देखिबा द्वादश यात्रा भितरे दुई गोटी यात्रा होउची श्रेष्ठ यात्रा उपेंद्र कवि सम्राट उपेंद्र भाव भंज सुंदर भावरे वर्णना करिसंती स्नान कुंडी चाहे पेनी स्वयं लीला चार पतित पावन अर्थे प्रसादु बाहार स्नान यात्रा और गुंडीचा यात्रा जो यात्रा पाई प्रभु निजे विराजमान करुछंती ये रत्न सिंहासन रे 60 कोटी भोग को तुच्छमणि सर्व सम्मुख दर्शन देवे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष महाप्रभु को दर्शन करिवे तांकर समस्त नीतिकांति को संदर्शन करिवे तांकर से स्नान उत्सव को दर्शन करी स्नान जे जल ताकू क्षेपण करी बा निजे प्रसाद रूपे पाई सर्व पाप को प्रक्षालन करिवे इहुची प्रभुंकर महत्व विचार करंतु ना आम ठाकुर होउछंती कालिया शांते आमे जानिछे गणेश मोदका कांखी अलंकार प्रिय विष्णु बारिधारा प्रिय रुद्र नमस्कार प्रिय भानु गणेश तांकु जदि आमे लडुटिए समर्पित करि देई थाउ समर्पण करि देई थाउ निश्चित भावरे गणेश आमंकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती अलंकार प्रिय विष्णु विष्णु को जेते सुंदर भावरे फूलरे सजेइले मध्य संसारर समस्त पुष्प एटी मलिन पड़ी जाए प्रभुंकर आहुरी इच्छा हुए आहुरी आहुरी प्रभु को केते सुंदर सौंदर्य रे भरी देबा पई से रसराज ठाकुर से तो निजे होतंदी साक्षात देव से हो साक्षात देव जहांकर बेश रूप श्रृंगार रे ए समग्र विश्व तांकर सानिध्य पाइबा पई तांक मन भितर गोटे व्याकुलता सृष्टि होइथाय से व्याकुलता भितर ये प्रभुंकर आमे जानि छ अलंकार प्रिय विष्णु बारिधारा प्रिय रुद्र जेकोसी ग्रह कष्ट पड़ी थाए आमको ज्योतिष शास्त्र कही थाए बा कौनसी उपदेश दे थांती शिवंक मुंडरे जल को कौन करंतु ना जल तांकर लागी करंतु कारण शिवं को जेते जल लागी करिवे शिवंकर सेति संतुष्टि हेबो आ सूर्य देवता को नमस्कार किंतु आम कालिया शांत जलर स्नेही कारण विष्णुंकर लीला ये विष्णु मध्य समस्त लीला तांकर जय जल रे ही अनुष्ठित होईची जुगे जुगे विष्णु से जल रे मध्य तांकर लीला करिसंती कारण जल होची जीवन जल होची समस्त प्राणींकर आधार विश्वर प्राण सेथिपे जलर अन्य गोटे नाम होची पानी विष्णुंकर लीला क्षीर सागर रे मत्स्य कश्यप पुराह अवतार प्रभुंकर से जल रे सेहीपरि जदि आमे मने पकेइबा त्रेता जुगरे रामंकर अवतार सरज नदी कूल एवं गंगा जल रे कैवर्त सहित प्रभुंकर अनन्य लीला द्वापर जुगर कृष्ण अवतार रे वर्षण मुखर जो जन्म होइथिला प्रभुंकर से जमुना जल रे नाविकेल पुणी जमुना कूल रे रास मिली वास्तव रे ये कालिया शांतंकर सही परि भाव रे ए कड़ी जुगरे सागर दुलणी को सहित विवाह आउ सागर महोदधि कूल रे प्रभुंकर निवास एवं 108 गरा जल स्नान से उत्सव आमे समस्ते जानिथे श्रीमंदिर रे बा प्रत्येक ठाकुरंकर जो जगन्नाथंकर आमर जो स्नान उत्सव होउची साधारणतः मंदिर रे गोटे दर्पणी स्नान हुए महास्नान हुए यात्रांगी स्नान हुए किंतु स्नान पूर्णिमार स्नान एक स्वतंत्र स्नान
प्रतिदिन दर्पण सम्मुखरे प्रतिबिंबर स्नान जल को ढला जाउथिबा बेले जेतेबेले रत्न सिंहासन रु आसीथांती स्नान मंडप को सही समय प्रभुंकर जो लीला अनुष्ठित होता है ताहा 108 गड़ूर जो जल प्रभुंकर शिरे मुखरे एवं शरीर रे तांको ढला जाइथाए। जदि स्वतंत्र नीति की मध्य आमे टिके टिके वर्णना करिबा ए स्नान जल रे जो प्रभु स्नान करिथांती से जल कोउठु आसे से आसे सुना कुओरु। सुनार कोन वास्तव रे कुओ अछि कि ना नाही किंतु काहे कि ताना सुना कुओ दिया गला एथि पई ताना सुना कुओ दिया गला। किंवदंती कुहे पूर्वे राजा राजुडा माने जेतेबेले राज्य जय करी आसंती सेतेबेले आनिथिबा तांकर समस्त रत्न अलंकार को गोटिए कुंड बा गर्त करिकी गात करिकी विराट विराट तारे मध्य रखि थांती। परवर्ती समय ताहा कुओ भाबरे हेछि एवं सेई थारु मंदिर निर्माण होइछि बेली अनंग भीम देवंकर राजत्व समय जा चोड़गंग देव करिथिले ताक शेष करिथिले राजा अनंग भीम देव सेई दिनठा ए कुओ को सुना कुओ कहा जाय। पुरश्च कार्तिक दृष्टि रे जदि आमे वर्णना करिबा गोटे सुंदर भाबरे मध्य कथा रहिछि जोटा कि राजा मार्तंड रे जे भोजदेव वर्णना करिसंती गंगा द्वारे च वैशाखी ज्येष्ठेतु पुरुषोत्तमे आषाढ़ी कंखल चैव केदारे श्रावणी तथा ये आषाढ़ मासरे समग्र संसार समर्थ जो सर्वतीर्थमय कूप ए सबु कूअर जल बा तीर्थर जल आसी एई कूअरे समावेश हेउथिबा हेतु यहाकु सुना कूअ कुआ जाय थाए। स्नान यात्रार यदि आमे अंग को विचार करिबा स्नान उत्सव काहे के अनुष्ठित होई थाए स्नान यात्रार प्रस्तुति किपरि होई थाए ताहाले आमे देखिबा जे स्नान यात्रार साधारणतः पूर्व प्रस्तुति होई थाए चंपक द्वादशी जहा कि द्वादश यात्रार शेष यात्रा जो चंपक द्वादशी जहा रुक्कुणा हरण एकादशी बा रुक्कुणी विवाह भावरे पालन करा जाय थाए सेई दिन ठारू प्रस्तुत हुए एवं जहार चतुर्थ दिवस रे होम संस्कार हेबा परे ठाकुर विजय करी जानती माँ महालक्ष्मी तांको गृह को एवं जगन्नाथ ठाकुरंकर स्नान यात्रा नीतिकांति आरंभ होई थाए। विभिन्न सेवक मानंकर सहित गजपति महाराज मुदिरस्त पूजा पंडा गरा बड़ू पति महापात्र दईता प्रतिहारी पुष्पालक महाचर खुंटिया बेहरा खुंटिया भंडार मेकाप चांगड़ा मेकाप आदि अनेक अनेक सेवक मानंकर गहन रे जदि आमे देखिबा से स्नान उत्सव रे प्रायतः 300 रु ऊर्ध्व सेवक मानंकर सम्मिलित गोष्ठीगत सेवा भावरे स्नान पूर्णिमा नीति पालन करा जाए और सेठी पाई तार प्रथम अंग आरंभ हुए चतुर्थी होम संस्कार रो द्वितीय अंग आरंभ हुए सुना कूपर संस्कार अर्थात जो सुना कूप वर्ष सारा जो श्रीमंदिर उत्तर द्वार देवी शीतलांकर सम्मुखरे आच्छादित होई रही अछि जो कूप से कूप को से दिन ताकू कढ़ा जाई तार ढांकुणी को कूप को संस्कार पूर्वक करा जाई थाए एवं संस्कारित होई सारिबा परे प्रथमे सुना गोसई जो अधिवास जल जो जल रे स्नान करिवे से कूप मध्यरु सुना गोसई जल को काढंती एवं प्रथम गड़ू जल देवी शीतला को समर्पित हेबा परे कारण माँ से कूओ को जगी रही जे भक्तंकर सेवा सी मध्य होचंदी देवी माँ सी तांकर पुत्र तांकर सेवक भावरे जे तांकु सेवा करिबा पई निजे मते उत्साह भावरे रहिचंती सेई जल प्रथमे देवी शीतला को समर्पित हेबा परे स्नान करा जिबा परे बाकी ऊपर जल को अधिवास गृह को निया जाय थाए ताहला सुना कुवर संस्कार परे तृतीय अंग जलाधिवास यहा परे जलाधिवास परे विभिन्न सेवक मानंकर द्वारा जो किंवदंती रही अछि दयणामाळी सेवक संस्कार करिसा परे जल आसी थाए जल आसीबा परे प्रभुंकर जल संस्कार है अधिवास हेबा परे चतुर्दशी दिन रात्रि रे समय रे बड़ सिंहार बेश सरिला परे दईतापति सेवक माने दईता माने किए से ये होछ विश्वावसुंकर दायद जो विश्वावसु सबर जहांकर पाखरे
स्वयं भगवान विष्णु जो विश्वावस शबर स्वयं भगवान विष्णुंकर से स्वरूप नीलमाधव रूपे पूजा करी समर्पित होइथिले से नीलमाधवंकर परवर्ती स्वरूप ही श्री जगन्नाथ तेणुक प्रभु तांकु मध्य देइछंती सेई मुख्य आसन जहाँ गुप्त सेवा से गोटे मास जो स्नान पूर्णिमा ठारू पुनर्बार गुंडीचा यात्रा है घर को विजे करबा पर्यंत से दौलतापति सेवक माने महाप्रभुंकर सेवारे निजको नियोजित करिथांती शुद्धपूत भावरे से शुद्धपूत भावरे से स्नान पूर्णिमा पूर्व दिन रात्र रे दौलतापति माने मंदिर भीतर को प्रवेश करिथांती रत्न सिंहासन को ठाकुर को सेठी कोठ सुहासिया चारामाला बांधी थांती कारण रत्न सिंहासन आसिला बेले पहंडी होई आसीबे आसीबे आसीबा पूर्वरु किंतु सेनापटा लागि करा जाय थाए विद्यापति आ विश्वावसु वंशधर माने सुंदर भावरे आमे जते बेले यात्रा को जाउछे ई मनुष्य मानव यात्रा से दार बतनु शिष्य मनुष्य लीला जो ठीक प्रभु निजे दार बतनु धारण करी मनुष्य लीला करूछंती से मध्य मनुष्य को शिक्षा दउछंती कौनसी जते बेले आमे मनुष्य जंती यात्रा कला बेले शरीर को सुरक्षित रखबा को होई थाए सेही भली भाबरे वेश पोशाक परिधान करबा को होई थाए यात्रा समय विभिन्न वस्तु को नहीं आमे यात्रा करबा को पड़ी थाए सेही परी भगवान सेनापटा लागि होई निजर शरीर को सुरक्षा करबा पई श्रीअंगरे तांकर जो बौल काठर निर्मित जो आसी तांकर बंधा जाई थाए जो बौल काठ आसी थाए कोठी ना सत्यवादी साक्षी गोपाल जो सत्यवादी बकुल वन जोठी गोपबंधु दास आउ आचार्य हरिहर भल मनीषटीए तैयारी करबा पई बकुल वनरे मनीष तैयारी कारखाना करथिले से बकुल वनरु बौल काठटीए संग्रह करी आसी अणा जाई थाए सगड़ी रे एवं से बौल काठरे हमर बाहुट कंठ तामरा विषय तंबार जो बाहुट कंठ ताकु तैयारी करिथांती से सब को धारण करबा परे प्रभुंकर मंगलार्पण नीति अनुष्ठित हुए स्नान पूर्णिमा प्रातः समयरु मंगलार्पण काहे मंगलार्पण टिके विचार करंतु ना आम मानकर मध्यरे मध्य जेते बेले हमें परीक्षा को जाउछे कोनोसी शुभ काम को करबा को जाउछे वाणिज्य व्यवसाय करबा को जाउछे किंबा कोनोसी घरर जे कोनोसी किछि ओटे शुभ अनुष्ठित हेबा को हेले दांड दुआरे हमें कलशटीए बसई दउछे ठाकुरंकर आशीर्वादर स्वरूप मस्तकरे फुलटीए धारण करि दउछे चंदन सिंदूरटीए लगेई दउछे कारण आमर शुभाशुभ यात्रा अनुष्ठित हेबो ठीक सही परी प्रभु जहांकर से कालिया शांत विश्वर देवता विश्वर मणिमा अशरण शरण अरक्ष रक्षण पतित पावन सचिदानंद घन विग्रह तांकर मध्य मंगलार्पण नीति अनुष्ठित होइए कारण यात्रार समस्त बाधा विघ्न को दूर करबा पई प्रभुंकर नीति केते सुंदर भावरे वर्णना करिसंती निजे रचना करिसंती निजर ये प्रभुंकर विश्वम्बर जगन्नाथ के चलाइते पारे अपना इच्छाए चले करिते बिहारे ये प्रभु विश्वर ठाकुर तांकु बाकी चलई पारिबो अचल मेरु आज भाव दिन दिया ठाकुरर वंदना हेई निजे रत्न सिंहासन रु आसीबे पहंडी हेई सेथि पई से यात्रार शुभाशुभ पाई मंगलार्पण नीति जो मंगलार्पण रे गंगा माटी दीप नड़िया दुब पुष्प गोरचना दर्पण दही घृत श्वेत सरिष गंध चंदन वस्त्र अलंकार ए सब किछ होई थाए आ मंगलार्पण करिथांती बड़ बड़ बाड़ कहले बलभद्रकर बाड़ बलभद्रकर बाड़े पूजापंडा सेवक मझी बाड़े प्रतिभापत्र सेवक एवं सान बाड़ कहले स्वयं जगन्नाथकर बाड़ जहाँ मुदिरस्त पुष्पांजलि अर्पण करिथांती मंगलार्पण नीति परे आउ तापरे सुंदर भावरे भक्तंकु कोलाग्रत करिबा पई भक्त मानकर बाहुरे बाहुचंती चली आसी थांती से रत्न गर्भा हिरण्यमय से पुरुषोत्तम ठाकुर पहंडी माध्यम धाड़ी पहंडी साधारणतः दुई गोटी पहंडी अनुष्ठित होता है गोटी हूँ धाड़ी पहंडी आउ गोटे हूँ गोटी पहंडी जितेबले भक्त आतुर होती भगवान को दर्शन करने भगवान मध्य
ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତୁର ହୋଇ ବାହୁ ମେଲାଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଆରେ କାଳିଆ ମୁଳି କୋଳେଇ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପହଣ୍ଡିକୁ କୁହାଯାଏ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ଆଦୌ ସୁଦର୍ଶନ କୃତ୍ୱା ଶିର ପାଣି ତତଃ ପରମ ତତ ଭଦ୍ରା ଭଗବତୀ ଭଗବନ୍ତଃ ହରି ତତଃ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ନା ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ରଖି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ। ତଦାରଖ କରନ୍ତି କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁଚାରୁ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦର୍ପିତ ପହଣ୍ଡିରେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ପହଣ୍ଡିରେ ଦର୍ପିତ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ଅଲିଅଳି ମଧ୍ୟରେ ପରାତ୍ପରା ଦେବୀ ଭଗବତୀ, ଯିଏ ଜୟ ଭଦ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରତମ ସର୍ବେଶାଂ ଭଦ୍ର ଦାୟିନୀ ଭଦ୍ରା ଭଦ୍ର ସ୍ୱରୂପାତମ ମହାମାଇ ନମସ୍ତେ। ସମଗ୍ର ସଂଚରାଚର ଜଗତରେ ଯୋଗ ମାୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଯୋଉ ମାୟା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଯେ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତି ନା ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପାଟରସି ଧରିଛନ୍ତି କସି କସି, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଅବନ୍ତସି ଦଇତାପତି। ଆସୁଛନ୍ତି ବସି ବସି ଧରା ତଳ ଧସି ଧସି ଜଗତପତି। ଜଗତପତି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପାଟଡୋରି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସେଇ ଦାୟାଦ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାହୁରେ ବାହୁକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧସି ଧସି ଝୁଲା ପହଣ୍ଡିରେ ହଲି ହଲି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ନାନ ବେଦୀର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ। ଯୋଉ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତିମା ଉବାଚରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ, କୋଉଠି ହବ ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ଯେ ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ବାଉଁଶରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚା ଆଜି ପିଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟରେ ଆସ୍ତରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଜି ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳମ ପଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଆଳତି ହଉଛି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବା ଆଳତି। ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରାତଃ ଆଳତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଶୋଇକିରି ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଆଳତି ହେଇଥାଏ ତାହା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି। ତାହା ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପିଷ୍ଟକ ଆଳତି, ଗୋଟିଏ ବତି ଆଳତି, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ଆଳତି। ପିଷ୍ଟକ ଆଳତି କହିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ଦିହରେ ଦହିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ବହଳିଆ ବା କାଠୁଆ କରି ଗୋଟିଏ ଗୁଳା କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାରି ଉପରେ କର୍ପୂର ରଖି ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଳ ହଉଛି ବତି ଆଳତି। ସଞ୍ଜବତୀର ଯୋଉ ଆଳତି, ଯୋଉ କାଠିକୁ ଗୁଡା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କର୍ପୂର ଆଳତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ବେଶ ମୈଲମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଶ ମୈଲମ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ର କାଳରେ ଯୋଉ ବେଶ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବେଶ ଫୁଲ ଯାହା ଏଇଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାହାକି କଣ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଟାହିଆ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଟାହିଆ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟାହିଆ, ଯାହାକୁ ସାତ ପାହାଚରେ ଯାହାକୁ ସାତ ପାହାଚରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବର ଫୁଲ ପୁଷ୍ପର ସେ ସୁଶୋଭିତ ଟାହିଆ, ସେ ଟାହିଆ ସବୁ କିଛି ଓଲାଗି ହେଇଯାଏ। ବେଶ ଓଲାଗି ହେଇ ସାରନ୍ତି।
प्रभुंकर तापरे ये अवकाश नीति तड़प लगी हुंती तड़प अर्थात गोटे गामुछा स्नान समय बेश तड़प लगी अनुष्ठित होता है तापर अधर पोछा हुए आमे यात्रा रे गला बेले आमे श्रम लगी झाड़ बही जाउची तेणुक भक्त कौन करती ना तांको मुख को पोछि दे थांती अधर पोछा नीति मध्य कुआ जाए श्रीमुख पोछा भी कुआ जाए थाए यहाँ पर अनुष्ठित हुए अवकाश नीति रे मनुष्य जेपरि भाबरे सकाळु आमे दंतमार्जन करूछे स्नान करूछे आमे तड़प जाउछे सेहीपरि भाबरे प्रभुंकर मध्य नीतिकांति अनुष्ठित होई थाए प्रभु मध्य दांत मर्जन करंती सुना जीव छेलारे जीव को छेलंती एवं यहाँ पर जो अनुष्ठित होताए सेही अपेक्षा रे रहिथिबा भक्त उत्सुकतार सहित प्रभुंकर दर्शन करिबा पई स्नान उत्सव निमंते अधिवास गृह पूर्व दिन जो अधिवास जल सुना कूअरु आसी अनुष्ठित होइतिला से अधिवास जल जहाकु कि गोटे आंब डाल तापर नड़िया दिया जाई वस्त्र आच्छादित करिया कना दिया जाई रखा जाइतिला ताहाकु नेइकि आसंती जल बीजे करी से सेवक माने एवं ताकु चारि धाड़ी रे रखा जाई थाए प्रभुंक निमते जगन्नाथ निमते 35 गोटी गड़ू एवं बलियार भुज बलभद्रंक पई 33 देवी सुभद्रांकर 22 एवं सुदर्शन निमंते 18 गोटी जो जल गड़ू आमर रही जल अधिवास हो जल प्रभु को जल पूजा अनुष्ठित हो सारा पर पूजा पंडा सेवक संस्कार करा प्रभुंकर स्नान उत्सव नीति अनुष्ठित होता है। स्नान पूजा अनुष्ठित पर प्रभुंकर आहुरी अनान्य नीति अन्य बहुत नीति रही जल लगी अनुष्ठित होगा पर विग्रहंकर जो सेवा तांकर पुणी पुनः तांकर बेश करा जाय थाए मुदिरस्थ आसी थांती मुदिरस्थ सेवक स्नान नीति करिबा पर तांको जो गोटे गदी प्रसाद लगी करा जाए गदी प्रसाद होई गोटे पर गोटे जल तांकर प्रथम जल आमे माने साधारणतः मनुष्य जेतेबेले आमे स्नान करूचे सेतेबेले आमे शरीर रे धारण करूचे किंतु जगन्नाथ को जेतेबेले स्नान करा जाए प्रथम शिर रे आउ अधक तांकर मुख रे तापर आउ अर्धक तांकर शरीर रे ढला जाय थाए एहा परे प्रभुंकर अनुष्ठित हुए बेश परंपरा जो बेश रे प्रभु सुंदर भाव राघव दास मठरू पुनश्च फूल धरिक आसी थाए एवं गजपति महाराज छेरा पहरा नीति करिथांती छेरा पहरा नीति ये होचंती समर्पित भाव उत्कल नेता नाही प्रयोजन उत्कल नेता स्वयं नारायण एडी समर्पित भावना रे उत्कल गजपति स्वयं प्रभुंकर सेवारे समर्पित होइथांती न्यूछाली होइथांती माळझुळ लागि करिथांती पुष्पांजलि प्रदान करंती कर्पूर आरती प्रदान करंती चामर सेवा आलोट सेवा राजनीति वंदापना एवं ए सब करि जिबा परे छेरा पहरा नीति अनुष्ठित हुए छेरा कहिले बहलिया चंदन घोड़ा चंदन को सिंचन करिथांती मुदुली सेवक भंडार मेकअप को दियंती मेकअप रूपा पिंगणा रे गजपति को देबा परे स्नान मंडप रे प्रभु का सामना रे चिंचंती यहाँ परे शुक्ल फूल बा धड़ा फूल पकई पहरा अनुष्ठित होता है समार्जनी जो सुना खड़िका वास्तव में वर्तमान सुना खड़िकार अनुष्ठित हो जो नड़ियार खड़िका को सुनार बेंट माध्यम जो बंधा जाइछि से सुनार बेंटरे ताकु प्रभुंकर लीला देखंतु किपरि भाबरे स्वयं चलंती विष्णु जो चलंती विष्णु आसीबा समय तांकर मध्य मंगलार्पण नीति अनुष्ठित होइतिला सेही नीति रे प्रभुकर सेवा करिबा पई गजपति महाराज जेमती जगन्नाथ आसीबा समय रे पहंडी हेई घंट घंटू आंकर से नाद मध्य रे कला धड़ा छतार सहित पहंडी हेई आसीतिले ठीक सेही परि गजपति महाराज मेहना पालिंकी रे मंदिर को प्रवेश करंती एवं जगन्नाथंकर से सुंदर भावरे तांकर छेरा पहरा नीति अनुष्ठित होता है। समय स्वल्प तेणु करी मु आगु को बढ़िबा को चेष्टा करूछि। छेरा पहरा नीति परे अनुष्ठित हुए बहु आकांक्षित बेश गजानन बेश हाथी बेश भक्त गजानन जे गणपति भट्ट दाक्षिणात्य जे आसी से गणपति भक्तंकर से मान रक्षा पाई प्रभुंकर जो गण भेष जगन्नाथंकर जो बेश जो गजानन बेश कहीं ना गणेश होउछंती अग्रपूज्य ये स्नान उत्सव होउची आद्य उत्सव बा प्रथम यात्रा
ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେବା ରହିଛି କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାଲୁଣୀ କନ୍ୟାର ସେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଜାତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ଥାଳି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦାସିଆ ଠାରୁ ଯୋଉ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନଡିଆ ଯୋଉଠି ସେଇ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ସେ ଧରି ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ସେଇ ଗଣପତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରସାଦ ପୁଣି କିପରି ନା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିଲା ବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ରୋଷେଇ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇଥାଏ ନାନା ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ସଜା ଯାଇଥାଏ କାରଣ ହାତୀ ଯେପରି ଶୁଣ୍ଢ ବୁଲେଇ ସବୁ କିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗଜାନନ ଆଜି ହାତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢଟିକୁ ବଢେଇ ସବୁଆଡୁ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀ ବିମଳା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୈବଲ୍ୟ ଭୋଜିନୀ ଦେବୀ ବିମଳେ ବିମଳେ ପ୍ରଦେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତୀ ବେଶର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଲମ୍ବିଅଛଇ ଥୋଡ଼ ହସ୍ତ ଶୋଭାତିଶୟୀ ଏକଦନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ଭୃତ୍ୟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହରି ଆଜି ସମସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହରି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଚାରିଆଡୁ ଥୋଡ଼ ବଢେଇ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଏ ସବୁ ସେବା ହେଇସାରିବା ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ପୁନଃ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଅଧିକା ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଜଗତବାସୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ଅତି ଗହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରେ ଅତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସବୁଠାରୁ କଣ ହଉଛି ନା ବର୍ଜନୀୟ ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଗାଧେଇବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି ଅଣବସର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହାପରେ ଯୋଉ ଅନବସର ନୀତି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି ସତ କାଳିଆ ସାନ୍ତାଙ୍କ ସେ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି ସତ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅଣସର ଗୃହରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଟି ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ପଟି ବିଗ୍ରହର ନିର୍ମାଣ ରୁଙ୍କୁଣା ହରଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଠାରୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଦିହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଛଡା ଆଉ 7 ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃସିଂହ ଶ୍ରୀରାମ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଭୂଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଦନ ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଣସର ଗୃହ ବନ୍ଦ ରୁହେ କେବଳ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଚାଲିଥାଏ ଚକଟା ଭୋଗ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଯୋଉ ସେବକ ତାଙ୍କର ଦଇତାପତି ସେବକ ଯାହା ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ନାହାମତି ସ୍ଥାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାମ ହୃଦୟନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁଠାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଅଛି ଫଳମ ଯୋଉ ପତ୍ର ଫୁଳ जो जो जाम जाम तनु भक्त श्रद्धेयम अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा तामेव विदधामि हम मते जिए जेपरी जोठी भाबरे जेमिति समर्पित करिदेला
फल हो फूल हो मु सब किछि तांकर ग्रहण करिली सेहीपरि भावरे ये दैतापति सेवक माने गुप्त गृह मध्यरे सब किछि गोळे मिसई बिना मंत्र रे बिना जंत्र रे केवल समर्पित भावना रे सब किछि कालिया शांत को समर्पण कर दियंती एवं प्रभुंकर अणवसर सेवा परे दीर्घ 15 दिन परे स्नान पूर्णिमा जो रीतिकांति स्कंद पुराण वर्णना अनुसार जो स्नान पूर्णिमा थिला प्रथम दारूर आविर्भाव दिवस से दारू को आसिला परे स्नान करा जाई रथ जो तांकर विग्रह निर्माण सेही दिन ठारू मध्ये आरंभ होइतेला सेही 15 दिन मध्यरे 21 जो कहितले 21 दिन परे मोर गृह को तुमे खोलिब किंतु गुंडीचा राणींकर कथा अनुसार राजा इंद्रद्युम्न जेतबळे कौन से ठक ठक शब्द सुना गला नहीं राजा इंद्रद्युम्न से गृह को खोली देछंती सेही समय देखिछंती प्रभुंकर अधागण स्वरूप किंतु से स्वरूप पूर्ण ब्रह्मंकर स्वरूप ये हूँ क्षेत्र महात्म्य पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य ये अणसर समय पर महाप्रभु नवजौवन दर्शन रे समस्त भक्त को दर्शन दे अनुष्ठित होता है माँ पाखक यात्रा जो यात्रार नाम श्री गुंडीचा यात्रा जो यात्रार नाम घोष यात्रा जो यात्रार नाम पतित पावन यात्रा जो यात्रार नाम दशावतार यात्रा जन्म वेदी को यात्रा कर्म भूमि जन्म भूमि को यात्रा रत्न वेदी यज्ञ वेदी को यात्रा रत्न मंडप आड़ मंडप को यात्रा जो आड़प मंडप नवदिनात्मक रहणी रे निजर बंधु परिजन मान सहित समस्त दुख सुख को बांटिला परे प्रभु पुणी फेरी आसी थांती केमिति महा हेरा पंचमी रे महालक्ष्मी यात्रा करि थांती प्रभु को पाछड़ी आनिबा पई निवेदन करि थांती तापरे प्रभु कर दक्षिणी मोड़ अनुष्ठित होता है दक्षिणी मोड़ पर प्रभु आसी आमर श्रीमंदिर से बेढ़ा आग सम्मुख रे जो विजय करि थांती बड़ दांड रे यहाँ पर अनुष्ठित हुए एकादशी नीति जो एकादशी नीति रे जगन्नाथंकर सुनावेश अनुष्ठित होता है ताहा मध्य सर्व सम्मुख रे अनुष्ठित होता है जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे श्रीमंदिर भितर दर्शन करू पारि नथिबा भक्त जगन्नाथकर से सुवर्ण वेश को अधागड़ स्वरूपर से पूर्ण ब्रह्मंकर स्वरूप को पूर्णमेव से होउछिन पूर्ण कि संपूर्ण जगतर पूर्ण आधार से तांको दर्शन करिथांते सुवर्ण वेशरे ता पर दिन त्रयोदशी रे द्वादशी नीति रे अनुष्ठित होता है अधरपड़ा नीति एवं परवर्ती समय विजय करिथांती प्रभुंकर यात्रा जार नाम होछि नीलाद्रि विजय यात्रा ये क्षेत्र महात्म्य रे गोटे सुंदर पदटी मन पड़ जाए गोटे आरंभ करी संगीत सीमित समय बहुत समय भी अतिक्रांत हो गलानी तथापि किंचित भाव में वर्णना करुछि ए क्षेत्र गोटे महात्म्य चाउल भात सबुठी रंधा तो चाउल भात सबुठी रंधा तो भात रु चाउल जेउठी हुए लोभितणिम जगन्नाथ धाम सिए लोभितणिम जगन्नाथ धाम सिए ये प्रभुंकर से क्षेत्र जो क्षेत्र रे साधारण गोटे चाउल निजे साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाए चाउल रु भात सबुठी अनुष्ठित हुए किंतु ए क्षेत्र रे भात स्वयं चाउल हो जाए मु एतिकी कही मोर बाणी प्रभुंकर सेवारे एहीपरि भावरे आमे निजे सकरिबा समस्त भितरे से जगन्नाथकर प्रयास वास्तव में गोटे सुंदर प्रयास विश्वर आज जनता समग्र विश्वर आज से जगन्नाथकर प्राण आज साम्य मैत्री आउ एकतार से मंत्र रे आमे एकत्रित होइछे समस्त को मोर कोटि कोटि प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। बहुत सुंदर आमे आमर परवर्ती कार्यक्रम को आगे नबा आम सहित
आज अछंती डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी टेक्सास यूएसए रु मो स्वाति अपनको अनुरोध करी से तांकर सम्यक विवरणी उपस्थापन करिवे। बोधुए किछि यांत्रिक त्रुटि पाई से आम कथा शुणी पारु नाहंती, तेणु मो अनुरोध करी दीपक दास महोदय प्रेसिडेंट उत्कल संघ घाना, उत्कल घाना एसोसिएशन घाना, से घानार जगन्नाथ मंदिर उत्कल एसोसिएशन संबंध रे तांकर सम्यक विवरणी रखिबाकू। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ समस्त को। आपण म्यूट हो गले। जय श्री जगन्नाथ वर्तमान शुभा होची। आज्ञा आज समावेश जोग दे निजको धन्य मन करूची। या पूर्व जो जगन्नाथ महात्म्य गुण कीर्तन होता अति उच्च कोटीर अनेक जिन शिखबार भी सुजोग पाइली। आमर एठी श्री जगन्नाथ मंदिर हेबा वर्षे 3 मास पूर्ण हैला। गत वर्ष जनवरी मासरे मंदिर उद्घाटन होता। एठिकार जो अछंती इंडियन हाई कमिशनर से करथिले। सबुठु विशेष जोटा गोटे नोटेबल इवेंट आम लाइफ टाइम पूज्य गजपति महाराज एवं महाराणी साहिबा आमर प्रथम वार्षिक उत्सव रे आसी जोग देइथिले। से जनवरी मासरे आसथिले, एठी 5 दिन थिले एवं तांको गहण रे आमे तांको सेवा करिया सुयोग पाइलु। तांको गहण रे आमे थिलु। से थिबा अवस्था रे एठी संपूर्ण इंडियन डायस्पोरा संगे गोटे कॉन्फ्रेंस करा हेतला जगन्नाथଙ୍କର महाप्रभु को संस्कृति उपरे जोदिन आसी पहुँचिले। ता परदिन से मंदिर को आसथिले। मंदिर रे मध्य तांकर पाद पड़थिला। से आसी मध्याह्न आरती करथिले। तापर सेठिकार अन्यान्य लोक मानकर बा भक्त के संगे से आलोचना करथिले। ता परदिन से विशेष अतिथि भाव में इंडियन हाई कमिशनर घरे तांकर पर्सनल गेस्ट हिसाब रे डिनर जोग देथिले। सेठी आमे किछि जन लोक हमर एठिकार जो अछन सब किछि कमिटर लोक सान जोग देथिले। तापर एठु से लागस नाइजेरिया जाइथिले। से माने निश्चय आपन को जणैबे विषय। एठिकार समस्त रीतिनीति सब भल भार चली ठाकुरंकर मंदिर रे। हमर 2 जण एठी जो माने ओडिसा रो फुल टाइम रहंती एठी एवं जहाँ पूज्य गजपति महाराज और अन्य गुजन मानकर विज्ञ लोक मानकर जहाँ निर्देश आदेश अच्छी से अनुसार आम ये ठाकुर सेवा करने चेष्टा करुचु। जदिव ये ओडिया डायस्पोरा खूब बड़ नुहे। वी हैव अराउंड मे बी 80 to 100 people, mostly are employees, none of them are entrepreneurs or industrialists। ठाकुर को आनी सेवा कर सुजोग पाइलु से निजको खूब धन्य मन करुचु। काली श्रीराम नवमी समस्त को मोर शुभेच्छा जनाऊँ। या ठाकुर पुणी जो बड़ उत्सव अच्छी से जो बर्तमान जो मैडम कहते स्नान उत्सव तापर अन्य जिन ठाकुर रथयात्रा पर्यटन चलो कर्मकांड अच्छी समयर संक्षिप्तता 3 मिनिट समय दिखाई से मु समस्त को आउ थे निज अंतर धन्यवाद जनाऊँ। आमे डेफिनेटली खूब भाग्यवान एठिकार समस्त ओडिया बा जगन्नाथ प्रेमी जे एते एते छोट जगहटे हेई मध्य आउ एते यंग मंदिर ही मध्य आमे गजपति को सेवा करियार सुयोग पाइलु। से आसवा को सम्मति देले आम संग मो गहण थिले से व्यक्तिगत भाव में मो घर को शेष दिन जीवा पूर्व दिन आसते। He informally met all the Odia diaspora in my house and I was honored to serve him food in my house. So to all the Odia diaspora, we had around 70, 80 people.
So he had food in our house, and also all the Odia diaspora was served. So this is a lifetime, life-changing incident for all of us here. ମାନେ ତାଙ୍କ ତ ସେବା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଆମେ ଏଠି that is a huge experience for all of us. We had a self reflection, we had and so ଅନେକ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମକୁ କହି ଗଲେ which will be a lifelong learning for all of us. ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏଠି କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ and I will pray everybody that let Mahaprabhu bless all of us to serve him for the rest of our life. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ। जय श्री जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर वक्तव्य रखिथिबारु। मो वर्तमान अनुरोध करी डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी टेक्सास यूएसए रु से तांकर सम्यक विवरणी उपस्थापन करिवे। जय श्री जगन्नाथ। समस्त को मोर प्रणाम आज्ञा। आउ एते दिन पर पुणी आरंभ होईची हमर जगन्नाथंकर ठाकुरंकर प्रवचन काम सेथि लागि स्पेशली माने मो आरे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आपण सबु थर भलिया एथर मध्ये ठीक रथ यात्रा आउ ठाकुरंकर स्नान यात्रा पूर्वरु सदा बेले किछि ना किछि शिखिबा को मिलुची एई प्रवचन माध्यम रे। एनु आपण समस्त को धन्यवाद और प्रणाम। आमर ठाकुर प्रतिष्ठा 2002 DFW हिंदू टेम्पल जोटा कि डालास फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स रे अर्विंग सिटी रे अवस्थित। आउ सेटा हमर 2000 रु एक्चुअली हमको मंदिर रे कहिले कि ठाकुरंकर रथ यात्रा करी देखांतु कारण सेत बळे आमे बटे 5-7 जण फैमिली थिलु एई जगह रे। आउ से मानकर कॉन्फिडेंस नथिला आखपाख अंचल रु मिसे कि 10-15 फैमिली हेबे। सो आमे रथ यात्रा सेत लागि करी 2 वर्ष रथ यात्रा करथिलु। सो एई वर्ष होची हमर ठाकुरंकर 25तम रथ यात्रा। तो किछि ठाकुरंकर जदि आशीर्वाद थिबो मैं डेफिनेटली किछि स्पेशल भाबरे ताको करिया को चाहिबु। आउ हमर सदा बेले सहयोग थाए। हम DFW रा टेम्पल रे हमर सब ठाकुर ठाकुराणी माने अछंती। एनु हम टेम्पल रो सब प्रकार माने ठाकुर मानकर जेते पर्व पर्वाणी थाए सब माने पालित हुए भल भाबरे। आ पूरा सहयोग रे समस्त मिसिकरी करंती ओडिया और नॉन ओडिया। आउ ओडिया माने भी मेट्रोप्लेक्स रे बहुत हेलेनी आजिकली डालास फोर्ट वर्थ अंचल रे बहुत माइग्रेशन बहुत हेकरी समस्त बहुत भल भाबरे एठी एस्टैब्लिश हेकी अछंती। बहुत भल तांग से मानकर सहयोग बहुत भल रे समस्त पाखरु मिले। आउ जो माने रही आछंदी से मान तो निश्चित माने जानी गलेनी सब दिनस केम कोन करिवा को हबो पूरा रेडी हे जानती। आउ व्यस्त हे जानती कि आमे केबे आरंभ करिवा कोन करिवा ठाकुरंको काम पई। आउ जहा भी मु आज कहूची एटा मु समस्तक पक्षरु कहूची एठी जेते ओडिया वासी अछंती भाई भौणी माने समस्तक पक्षरु टेम्पल तरफ समस्तक तरफ कहूची। आउ हमर ए वर्ष तो रथ यात्रा रे बाहुड़ा यात्रा रथ यात्रा होची एठी ओडिसा कन्वेंशन भी होची रथ यात्रा टाइम रे। बाहुड़ा यात्रा टाइम रे रथ यात्रा टाइम रे भी होची 27 तारिख बळको सेते बळको लोक माने आसुथिबे किंतु हमर जुलाई 4th वीकेंड रे होए एटा से माने आसी पारंती समस्त। एनु लोक आमे एक्सपेक्ट करछु कि ए वर्ष अमेरिका रे भी बहुत लोक चारियाडू समस्त आसीथिबे जतले एठी थिबे बाहुड़ा यात्रा रे सहयोग करिवे बोली। हमर रीति नीति नियम हमर के ओडिया प्रिस्ट एठी नाहंती किंतु जो माने अछंती जो माने करंती आर्थर तो आपण माने हमर जतबळे प्रवचन हेतला सेतबळे आपण माने देखिथिले ठाकुरଙ୍କ दर्शन लाभ करथिले। आउ हमर जे पुरोहित करंती सब पुरोहित माने रोटेशन रे करंती किंतु जे मैं तांकर कार्यक्रम को देखंती सीए भी अछंती
ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି। ଆଉ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଆମର ଠାକୁର ରାଜା ଆସିକିରି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା କି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକିରି ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହବ। ଆଉ ଆମର ରମେଶ ରାଜଗୁରୁ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ରାଜଗୁରୁ, ସିଏ ବି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି କରାହବ ସେ ସବୁ ବି କୁହେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ଯୋଉ 2000ରୁ 2002ରେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଉ ହେଲେ, ନବକଳେବର ଆମେ କରିଛୁ ଏଠି 2015ରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ଆମକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ଏଠି ସମାଧି ବି ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଯାହା ରୀତି ନିୟମ କରି ଆସିବା କଥା ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଆଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ କେମିତି କେମିତି ହେଇକିରି ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ତ ଅନୁଭୂତି ଏଠି କହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଠାକୁର ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ସେଇ ଅନୁଭବଟା ଆଗରୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି ବି ସେଇଆ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟାରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବାଧାବିଘ୍ନ କି ଯୋଉ କୌଣସିଟାରେ ଦୁଃଖ ଆସେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି କେମିତି ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମ, ସେଠି ବସିକିରି ଭଜନ କରିକିରି କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି କି କୌଣସି ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଏଣୁ ଠାକୁର ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟା ଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଥାଉ, ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କର ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତିକି କହୁଛି, 3 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହବ କଥା ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ସମାଜ ଛନ୍ଦାଚରଣ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ରଖିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। What you doing? What you doing? जय जगन्नाथ। What you doing? What you doing? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ईस्ट आफ्रिका समाज केनिया 2011 बेलू स्थापित होता। से समय बहुत अन्य किसी मेंबर थिले जो माने बर्तमान नांती सब ट्रांसफर ही पड़ गले। किसी मेंबर चिंता कले ठाकुर विग्रह आने गोटे प्रस्ताव रखिले। से प्रस्ताव अनुसार किसी कार्य आरंभ है। आमर मंदिर नहीं किंतु तथापि से चिंता कले जे नहीं गोटे जमती हेले ठाकुर को आनिबा आउ से दृढ़ता सहित जोगाड़ कले। आउ ठाकुर 3 ठाकुर विग्रह सुदर्शन विग्रह सहित एठिके मंदिर एठिक आनिकी केन्या को आनिकी नायरोबी रे गोटे मंदिर रे साई मंदिर अच्छी कुशी लेन रे सेठी स्थापित हेले। तापर जमी प्राण प्रतिष्ठा कराला। आ से दिन पूजा पाँच ठाकुर। आम फंक्शन हिसाब से रथ यात्रा करुचु। सब वर्ष रथ यात्रा करुचु जो थे कि गण्यमान्य व्यक्ति जमी हाई कमिशन ऑफ इंडिया, कौन सी सेलिब्रेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट कि कौन सी सेलिब्रेटेड डिग्निटरीज फ्रॉम केन्या से माने सब आसुचंती। इनक्लूडिंग वर्षे 2 वर्ष आम केनिया रो लोकल लोकन को भी डाकिछु।
जो थे लाइक सम पॉलिटिशियन और सम मिनिस्टर सेमता गण्यमान मान्य व्यक्ति मेजर एक्टिविटी आमर रही रथ यात्रा ठाकुर आमर वर्तमान से साई मंदिर पूजा पाउछंती आम निजर पूजारी नहांती ओडिया पूजारी नुहंती से मंदिर से साई मंदिर पूजारी तेणु सबू रीतिनीति आम ठीक भाव में करूँ डेफिनेटली से किसी किसी रही जाऊँगी गैप्स रही जाऊँगी ସେଇଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଦି ଜଣ ସେ ମେମ୍ବର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 5-6 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ପୁରୀ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ରୀତିନୀତିର ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରଟା କରିବା ପାଇଁ କଥା ତ ଚାଲିଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଇଟେबल ପ୍ଲଟ୍ ମିଳି ପାରୁନି ଯୋଉ ପ୍ଲଟ୍ଟା ମିଳୁଛି ବହୁତ ଦୂରରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ବିଶେଷ ଲାଭ ହବନି କାରଣ ଦୂର ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଯିବେନି ସେଠିକି ଟାଉନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଖୋଜୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ହେଇନି କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ଭଳିଆ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ स्वामी जुगल शरण जी जे कि ब्रजगोपिका सेवा मिशन रो प्रथम सेवक प्रथम शिष्य भाया अछंती सी आसथिले ठीक नायरोबी को से गोटे मंदिर अन्य गोटे मंदिर रे प्रवचन रखिथिले आमे तांको डाकिथिलु आम मंदिर को जगन्नाथ मंदिर को आउ सेठी से प्रवचन देइथिले बहुत बढ़िया प्रवचन थिला तांकर से मोस्टली से वेद और उपनिषद ऊपर बेस करी कहंती केमिति भक्ति मार्ग इम्पोर्टेंस उपरे विशेष करी से कहंती आउ तांकर बहुत बहुत ज्ञान गर्भ अभिव्यक्ति थिला आउ सी तांको सहित आमे बहुत दिन 7 दिन 8 दिन तांको सहित प्रवचन टा भी सुनिथिलु आउ दैट वाज ए वेरी गुड इंटरेक्शन विथ हिम आमे बे 13 अप्रैल रे उत्कल दिवस भी पालन करछु आमे 6th रे रखुथुलु किंतु 6th ता रामनवमी पडिवरु ताकु 13th रे पई रखुछु जो थरे कि आमे हाई कमिशन ऑफ को डाकिछु चीफ गेस्ट हिसाब रे सेथिरे हम जने बहुत एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट अछंती एठी आकांक्षा मिश्र बोली से ओडिसी डांस परफॉर्मेंस करिवे आ अन्य कल्चरल प्रोग्राम भी रखिबो हमर बर्तन मेजर एफर्ट्स रहिछि मंदिर तयारी करिया पई आ आपण मानकर समस्तंकर आपण समस्त आशीर्वाद ब्लेसेस रहिले ब्लेसिंग्स रहिले आमे भावुछु एइतरे भी हम किसी करी आगे पारिबो थैंक यू धन्यवाद जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर निश्चय आशीर्वाद रहिबो आपण निश्चय मंदिर करिवे एहा आम मानकर पूर्ण भरोसा मु वर्तमान संग्राम भाईनांको अनुरोध करिबी आसंता मासर प्रोग्राम संबंध रे कहिबे एवं तत्परे धन्यवाद प्रस्ताव रखिबे जय श्री जगन्नाथ संग्राम भाईना जय श्री जगन्नाथ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज ये शुभ संध्या सारा विश्व जोग देथिबा हमर समस्त जगन्नाथ प्रेमी भाई भणी मान को मोर आउथरे सादर प्रणाम। हमर श्री जगन्नाथ कीर्तन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ प्रति मासरे आमे गोटे स्पिरिचुअल वेबिनार करूछु आउ एई श्रृंखला रे हमर आज 49तम वेबिनार थिला जोटा कि आमे मोआर सहयोग रे आमे आज करूछु आउ मु कहिया चाहूची जे हमर श्री जगन्नाथ कीर्तन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ प्रति मासरे आमे गोटे स्पिरिचुअल वेबिनार करू जोटा कि
ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଦେଶର ହଉ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ନହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ ୱେବିନାରଟି କରୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ବମ୍ବେ ଓଡ଼ିଆ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ସହଯୋଗରେ ହେଲା। ଆଉ ଆର ମାସରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର ନହେଲେ ଶେଷ ରବିବାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ କି ହୋଷ୍ଟ सोसाइटीଙ୍କର ସୁବିଧା ନେଇକିରି ଏଇଟା ଟିକେ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆର ମାସରେ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଉ ହବା କଥା ଶେଷ ଶନିବାର କି ଶେଷ ରବିବାର ସେଟା ବି ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନେ ଓରିଓଜ ତାଙ୍କର ସର୍ଟଟା ହଉଛି ଓରିଓଜ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସର ୱେବିନାରଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶନିବାର ରବିବାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିବା ଫଳରେ ଏଇଟା ଆମର 3 ମେରେ ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଭାରତ ସମୟଠୁ 5.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ତରୁଣ ଭାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ରାତି 1:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ 3 ମେ ଶନିବାର ଦିନ 2:30 ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ 2:30ରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ସେଟା ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ପିକର ବି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାର ଫ୍ଲାୟର ପକେଇବୁ ତାର ଲିଙ୍କ ବି ଦିଆହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଯୋଉ ୱେବିନାର କରୁଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେବିନାର କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉପରେ। ଆଉ ଆମର ବର୍ଷ ଶେଷ ନହେଲେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଆଇଦର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ ଏଥର ବି ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 7, 8, 9 ଜାନୁଆରୀରେ ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଆମେ 15 ଜଣ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମର ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆମର ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯେମିତି ରହିଛି ସେମିତି ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବୁ। ମତେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି କଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିଲା ସେମିତିକି ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ସବୁ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବି ନଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଏମିତିକା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ୱେଲକମ୍ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କେମିତିଆ
ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କର ଦେହ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ହେଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତିକା ସହଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମିତିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇ ଚାଲୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆମର ମୋଆ ମୁମ୍ବାଇ ଓଡ଼ିଆ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ହିଁ ଆଜି ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଏମିତିଆ ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆମର ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁଣ୍ଡୁ ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାକେ ତାଙ୍କର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଆମର ବି ମୁମ୍ବାଇ ଓଡ଼ିଆ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ। ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବୈଥାଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ସ୍ୱାତି ବାପା ସେ ଆମେରିକାରୁ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୀପକ ଭାଇ ଆମର ଘାନାରୁ, ତାଙ୍କର ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନୂଆ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମିଶିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ କହିଲେ। ଆପଣ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଭାଇ। ଆଉ କେନିଆରୁ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦାଚରଣ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ସେ ବି ତାଙ୍କର କେନିଆ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିପଦ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦାଚରଣ ଭାଇ। ଆମର ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ, ଯିଏକି ଆଇଟିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବିନା ସମ୍ଭବ ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ ରୁ, ଆହୁରି ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆମର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇକିରି ସାରିବେ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଇନଭାଇଟ କର, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସରିଯାଉଛି। ଠିକ ଠିକ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନିଜ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମନେ ପକାଇ ଦେବାଟା ଠିକ ହେବ। ଆଉ ଆଜିର ଆସରର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଭାଇ, ହର ଭାଇକି ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ ଭାଇକି ବି ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବି ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରିଂ କରି ଆଜି ଏତେ ବାଟ ବି ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ହର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ସାର୍ଙ୍କର ତରୁଣ ମେଣ୍ଟରିଂ ଅଗସ୍ତି ବହୁତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତରୁଣ ଅଗସ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତରୁଣ ଅଗସ୍ତି ଭାଇନା ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ
समस्त मु महाप्रभुंकर चरणाबिंदरे मंगल कामना करुच्ची समस्ते भलरे रुहंतु समस्ते सुखरे रुहंतु जय श्री जगन्नाथ इनभाइट करो सर्वेश्वर मो अनुरोध करुच्ची सर्वेश्वर बाबू को से आज आसर शेष स्पर्श दियंतु ताको बिंद पाठ करी जय श्री जगन्नाथ। सर्वेश्वर भल अछ आज्ञा मौसा प्रणाम। जय जगन्नाथ। आपको देखिली बहुत खुशी लगिला। महाप्रभु का आशीर्वाद सब आपणक पाखे अच्छी। आपणक आशीर्वाद मो पर सब थाऊ। मुझे गीत गोविंद गाऊँ कारण जुआड़े गली समस्ते खाली कहते मत गीत गोविंद गायक। आज भी गोटे प्रोग्राम को जाइली समस्ते कहले गीत गोविंद आप गाँतु। आज से चंदन चर्चित गाइली और अति सुख से गाइली। जाऊ ठाकुर से सेवा मत दौरान मुझे निजक बहुत धन्यवाद भावुची। मु डॉक्टर के पाखर थी तो कि सुनी पारनी आज गोविंद सत कथा कहले सब 24टा गीत 12टा रेकॉर्डिंग स्वर्ग सुनिबी 72टा आज्ञा रेकॉर्डिंग सुनिबी आज्ञा ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା। ओ गीत गोविंद करो ଠିକ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଲେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଲି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦେ ଆମର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଗୁରୁ ଧୀରଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ କଲଚର। ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଗ ଭୈରବୀରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ नील कलेवर पीत बसन बनमाली चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली केळी चलन मणि कुंडल मंडित केळी चलन मणि कुंडल मंडित गंड जुग स्मित साली हरिरिह मुग्ध वधूनि करे बिलसती बिलासिनी केळी परे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली पीन पयोधर भार भरेण हरि परिरभ्य सराग पीन पयोधर भार भरेण हरि परिरभ्य सराग गोपवधूरनु गायति काची गोपवधूरनु गायति काची दुदंचित पंचम रागम हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलसती विलासिनी केळी परे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली श्री जयदेव भणितमिदमाद्भुत केशव केळी रहस्यम् श्री जयदेव भणितमिदमाद्भुत केशव केळी
रहस्यम् वृंदावन विपिने ललितो वृंदावन विपिने ललितो वितनोतु शुभानि जसस्यम् हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलसति विलासिनी केळी परे चंदन चर्चित नील कळेवर पीतवसन बनमाळी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 भवतु मे भवतु मे। बहुत बढ़िया गाइल बहुत सर्वेश्वर बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समस्त को गोटे कथा कहबी ये जो सर्वेश्वर आसते आज सी जड़े रिनाउंड सिंगर सी आम मोहर प्लाटफर्म रे रथयात्रा रे आम मंच उपर गाई समस्त प्रेजेंट करे समस्ते गीत गोविंद से मास्टरी गीत गोविंद से मास्टरी लाभ कर अनुरोध करी आमर एब्रॉड भाई भौणी मान सती अपा पंचानन भाई एवं दीपक भाई थे आपण मैंने इनभाइट करूँ अमेरिका हो आफ्रिका हो कोई इनभाइट करूँ देखिए से स्टेज तक भले दब बहुत भाइना बढ़िया गाए सी भाइना पूरी प्रोग्राम से बोलते हाँ पूरी प्रोग्राम भी से करथिला हमर पूरी प्रोग्राम से करथिला भलो पिलाटी बहुत बहुत भलो पिलाटी बहुत धन्यवाद हरमेश्वर गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू भाइना। भाइना आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपण डाक्टर भाई थाई भी आपण जोग देइछन्ती ऑडियंस तरफ आमे भगवान भाई डॉक्टर भगवान पंडा को भी कृतज्ञता ज्ञापन करुचु बाटे आसुचंती किंतु पार्टिसिपेशन कले जगन्नाथंकर सेवक शीघ्र भला जन जय श्री जगन्नाथ समस्त जय बहुत बहुत धन्यवाद एथर रखिवा जय श्री जगन्नाथ जय श्री आज जगन्नाथ। आसार को एठी हमें विराम देबा जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू अनिंद्र भाई थैंक यू जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।